Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again in this learning discussion. Do you still remember me? Siapa? Miss siapa? Okay, good. I am Miss Vivi. I am the teacher of English compulsory subject. Jadi saya adalah Miss Vivi, adalah guru bahasa Inggris wajib kalian. What will we discuss in this meeting ya? Do you still remember? What will be our first discussion based on the general review I presented before? Masih ingat nggak? Berdasarkan materi general review yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita mau bahas apa ya? Apa ya? Anybody want to answer? Great! Repeat once more. Good! The first topic we are going to discuss self-introduction. And the first discussion we are going to study about pronoun. Now, what is pronoun? Anybody can help me to define pronoun? Yes, pronoun is a word or phrase that substitutes a noun or noun phrase. Dalam pengertian, tadi ada kata substitute. Now, find the meaning of definition of substitute in your dictionary. I give you time to find it. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Yup, substitute means menggantikan. Dalam arti lain, pronoun itu adalah kata ganti. Now, let's go to the types of pronoun. There are 4 types of pronoun. Jadi ada 4 macam pronoun. Masih pernah ingat yang saya sampaikan di general review? Ada 4 kan? Ayo. The first one is subjective pronoun. The second one, objective pronoun. The third one, possessive adjective, and the last one, possessive pronoun. Let's discuss it one by one. The first is subjective pronoun. The subjective pronoun is used as the subject of a sentence. Jadi, subjective pronoun itu digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Kalian tahu apa itu subjek kan? Pasti dong pernah belajar ketika masih di SMP atau saat pelajaran bahasa Indonesia. Subjek itu orang atau benda yang melakukan atau merasakan sesuatu. So, what are the kinds of the subjective pronoun? Jadi apa ya yang kita katakan subjek tadi? Apa saja sih subjek itu? Subjective pronoun are I, you, we, they, he, she, dan it. How many? Iya, ada berapa? Betul sekali, ada 7. So, let's go to the example. The first example, we love Indonesia. Dalam kalimat ini artinya adalah kami cinta Indonesia. Posisi subjek biasanya berada di awal kalimat. Bahwa we di situ atau artinya kami yang merasakan cinta. Next, to the second example. Last night, she and I bought a pack of green tea powder. Dalam kalimat ini terdapat 2 orang sebagai subjek, yaitu she dan I. Sementara last night itu artinya kemarin malam, bukan merupakan subjek. Tapi itu adalah adverb alias keterangan. Dan adverb bisa diletakkan di mana saja dalam kalimat. The second is objective pronoun. The objective pronoun is used as the object of a sentence. Jadi objective pronoun itu digunakan sebagai objek dalam kalimat. Tadi ada subjek dan sekarang ada objek. Tahu kan apa itu objek? So, what are the kinds of the objective pronoun? Apa saja sih objective pronoun itu?
Objective pronoun are me, you, us, them, him, her, dan it. Masih ada 7. Now go to the first example. Miss Vivi called me to go to the teacher's room. Artinya, Miss Vivi memanggil saya ke ruang guru. Kata me yang berarti saya, di sini perannya adalah sebagai objek, yaitu seseorang yang dikenai atau menjadi sasaran. Now go to the second example. The headmaster told us to obey the school regulation. Artinya, kepala sekolah memberitahu kita untuk mentaati peraturan sekolah. Kata us yang berarti kita atau kami, di sini perannya adalah sebagai objek, yaitu orang yang dikenai atau menjadi sasaran untuk diberitahu oleh kepala sekolah. The third is possessive adjective. The possessive adjective can be used to show possession. A possessive adjective shows the ownership of something, and the possessive adjective are used with noun. Possessive adjective menunjukkan kepemilikan akan sesuatu. Pernah dengar kata posesif kan? Biasanya kalau anak muda, seperti kalian nih, like you all, sering menggunakan kata posesif untuk pasangan posesif, ya kan? Jadi possessive adjective harus diikuti dengan noun alias kata benda. So, what are the kinds of possessive adjective? Jadi apa saja possessive adjective itu? Possessive adjective are my, your, our, their, his, her, and its. The first example of possessive adjective. Mr. Agus left his jacket in the office. Yang artinya, Pak Agus meninggalkan jaketnya di kantor. Kata his di sini disertai noun alias kata benda yaitu jaket. Menunjukkan kepemilikan akan jaket, yaitu jaketnya. His jacket, jaketnya. Biasanya kita menggunakan his atau her atau its dengan arti nya. The second example. We have to study hard to make our dream come true. Yang artinya, kita harus belajar giat untuk mewujudkan mimpi kita. Kata our di sini disertai noun alias kata benda, yaitu dream, yang artinya mimpi. Our merupakan possessive adjective. Dream merupakan noun. Lihat ada kata we juga kan di awal kalimat. Itu pronoun jenis apa ya? Betul sekali. Di situ we bertindak sebagai subject pronoun. The fourth is possessive pronoun. The possessive pronoun shows the ownership of something. Possessive pronoun menunjukkan kepemilikan akan sesuatu. However, possessive pronoun are not followed by noun. Jadi bedanya dengan possessive adjective, di sini possessive pronoun tidak disertai dengan noun alias kata benda. Jadi apa saja possessive pronoun itu? Sama dengan sebelumnya ada 7 possessive pronoun, yaitu mine, yours, ours, theirs, his, hers, dan its. Let's go to the first example. The villa on the top of that hill is mine. Yang artinya, villa yang di puncak bukit itu adalah milikku. Mine di sini berarti milikku, yang menunjukkan kepunyaanku.
dan tanpa diikuti noun atau kata benda karena sudah mengacu kepada atau jelas disebutkan sebelumnya the villa on the top. Now go to the second example. The blue car is his and the red one is hers. Yang artinya mobil biru itu miliknya. Dalam arti sini his adalah his laki-laki ya, nya laki-laki. Dan yang merah adalah miliknya. Nah, hers itu artinya nya untuk perempuan. His berarti laki-laki dan hers berarti perempuan. Di sini his atau hers juga tanpa diikuti noun atau kata benda. Karena sudah jelas disebutkan sebelumnya yaitu blue car dan red car. Sampai di sini, apakah sudah paham tentang 4 macam pronoun? Berikut kesimpulannya. Jika dilihat dalam tabel, dapat dilihat jelas perubahannya ya. Dimulai dari kolom pertama adalah subjective pronoun. Yang kedua adalah objective pronoun. Yang ketiga, possessive adjective. Dan kolom keempat adalah possessive pronoun. Kita lihat perubahannya dari subjective pronoun dulu. I berubah menjadi me di objective pronoun, kemudian berubah menjadi my di possessive adjective-nya, dan berubah menjadi mine di possessive pronoun. Jadi secara kesimpulannya bisa dikatakan bahwa perubahannya seperti berikut. I, me, my, mine. You, your, yours. We, us, our, ours. They, them, their, theirs. He, him, his, his. She, her, hers. It, its, its. Now, let's practice together. Fill the blank. Berikut kalimatnya ya, perhatikan baik-baik. Hannah said, "This is my favorite book and I want to give it to blah 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 number 1. Now it is blah 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 for number 2. Apakah jawabannya? For number 1, apakah you, your, atau yours? For number 2, apakah you, your, atau yours? Okay, you can fill it now. Okay, let's answer it together. Hannah said, "This is my favorite book and I want to give it to blah 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 blah." Artinya, ini adalah buku favorit saya dan saya mau memberikannya kepada. Nah, kita harus tahu posisinya itu kepada. Kalau kita mengacu kepada berarti dia mengacu kepada objek. Jadi, pilihlah antara you, your, atau yours yang merupakan objective pronoun. Apa jawabannya berarti? Betul sekali, you. Karena you di sini posisinya adalah sebagai objek. Lanjut number 2. Now it is bla 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 bla. Yang artinya sekarang ini adalah titik. Kalau sudah diberikan berarti sekarang ini adalah. Betul sekali. Sekarang ini adalah punyamu. Nah, dari you, your, atau yours yang berarti punyamu, yang mana? Betul sekali. Yang berarti punyamu adalah yours. Your-nya pakai S ya, yours. Karena kalau yours saja dia posisinya possessive adjective memerlukan noun atau kata benda. Sementara di soalnya tidak memerlukan kata benda yang berarti dia memerlukan hanya milikmu sebagai jawaban. Nah, milikmu artinya adalah bahasa Inggrisnya yours.
I think that's all the discussion about pronoun for this meeting. I hope this video can help you to understand the material about pronoun. Thanks for watching. See you in the next discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.